Hi guys, for today's video, so karon magdala din og Christmas incident with Echori Cat and Pahakyan and Kiki on so upat may kabok karong adlaw guys. So yeah, let's go! Let's go! Let's play! Let's baa oy! Let's go, let's go, let's go, let's go. Lingod yung pagdaghan ta. Dari na Echori Cat. Okay, let's go Pahak girl. Hoy, dari na mo! Oy, upatan niyo kabok no? Asa. Okay, wait lang. Okay, let's go. Let's go! Portal yung kabuok! Dara! John! John mo! Bagdali pa, girl! Diyan, kaabot pa siya, oh! Abot! Ah! So, yeah, upat pi kabuok karon. Murag saba mo ang kuan. Ako ang record karon kay dagan kay me. So, yeah, let's go na. Ay, wow! Christmas, okay? Pets, natin pets. Ay, wow! Unsa ni? Kuya, what's this naman nila, oy, kahoy? Not this naman na kahoy. Ay, okay. Unsa ni? Come on, I show you around before, okay? Oh, let's go na, everyone! Okay. Guys, asa si Kiki on? This is the big entrance hall. Dari na mo! Kisa pa nasa gawas. Hoy, diri na pa, girl. Let's go. Unsa to ipang design mga Christmas tree, ana? Ay, malamang Christmas good. Ay, na mga pagkaudali mo. Kisay birthday, kinalagi cake. Ay, wow. Mag-fireworks o niya, sir. Oh my God. This is the reading, okay? Ay. Diri ato tao. The Avas. Pila ni join sa tuwa. Kita ra upat din yun, no? Ay, okay. Kamera di upat. Ay, upat bata lima. Ay, upat. Okay, upat may. What's this? Lagi, kulungan eh. Kulungan, sir. Ja. Asa man tong lalaki? Volcane? Asa na bitang swimming pool? Ay, wow, na si Santa Claus. Oh, naitedibar na Santa Claus. Cute kayo, magpapil. Naitedibar na kuan. Sleepover daw. Wala, sakyan na ni Santa Claus, oh. Ay, sakyan na ni Santa Claus. Uy, asa man mo? Ay, tuwara din siya, oh. Dari. Ay, wow. Asa man mo? Hoy, magkuhan po niya ara ready sila kikion, oh. Ara di mo ha. Ay, dali na mag-design na daughter. Let's go. Let's decorating kuan. Christmas decorate. Let's decorate. Adza. Wait lang, oy. And done! Nice snowman, oh. Nice snowman, dai.
Ay, wow. Ala, nito kaya itong mga decorate, mga Christmas decorate. Na yung mga Christmas light. Nakisa ni ulo. Ay, di mo na ako ang ulo, day. Ay, kahit churikat man ang kuan, ulo, char. Ay, bitaw. Char. At atik ra, churikat ha. Atik ra, ha. Char to. IBC mo, Simon. Kasi Simon. Okay, that sounds fun. Touch the couch daw. Daga mga pagkaon oy. Napagaw lagi ko ron. Simon says daw. Uy, Christmas tree daw. Araw, Christmas tree, let's go! Touch the Christmas tree. Azara, oh. Lagi pa dula ta karon. Tira-tira na pasok, lagi pa dula ta. Coffee machine daw, coffee machine. Machine. Machine, oy naman sa machine. Ara! Let's go! Simon says, Abito, linga bita kayo. It's so fun. Nasi pa dula-dula. Lah. Ah, brother! Ah! Oh my gosh! Na, bahala. Hala! Musunod ko ninyo, guys. Musunod ko ninyo. Sa outside daw. No, dirihan lang tayo sa sunod, oy. Ay, Churika, dirihala tayo, Churika. Ay, kikion. Bahala mo, manggawas ta ninyo, oy. Bahala mo diya. Oy, dari dayon. Oh my God. Nabuta na dari, ah. Asa, day? Shake outside daw. Para di ba? Wala. Ibalik ko dito. Ibalik mo. Wala, ibalik ka. Nilift siya. Na-disconnect? Na-disconnect siya. Okay. Nawala si Kuan. Sorry cut, guys. Nag-call siya. Ni-join siya sa call ganina or wala? Ni-leave siya dayon? Or ni-leave na siya katong na-disconnect na siya? Hindi. Wa siya na-interview sa call? Okay. Okay, balo kay nag-record mo ko ba? Unsa man tang buhaton na sige man tang baklay diri di ba? Wala tay mabuhat tingali. Kailan na ito na found the present na present. Kailan na ito na ako ng ligaro. Ay 6 na. Kulangan ta og pila to. Kulangan tag duha para ma-8 no. Isa na, let's go! Iasa mo. Namo sa taas. This sold be all the presents inside the house. Hoy, ikay naka-found tanan? La, who could that be?
telepono. Tara dayo. Pick up. Oh. Yeah, I'm there, sir. Jack, where are you? Ay, bita, nawala bita si Jack. Asa si Jack? Daw? Saan na? Look. Bita, bisagi, kung ano siya, giluba ni, ano, sir. Tuarang key, oh! Tara, grab the key. And then, look for Jack outside. Outside daw. Ay, nakalak din yung porta mo. Mao di kay sige ko abri diri ganina kayo. Di siya maka... La! La! Kita sa Klaus! Found you! Ah! Hello! Look, isa man to. Oh my God! Hala, asa ka, day? What is this place? Hala, nalahi na lagi ni di man atong balay. Kagisan yung balay ka, Santa Claus? Oh my God! Look! Oh my God! Asa naman ta? Di naman atong balay. Where is Jack? Hala, asa naman ta? Ay, wow. CCTV ta? Sure. Ngayon mo tang CCTV. Lah. Lo, nandiyan siya diri ah. Hide daw, hide. Hoy, diri ata ba, girl? Asa mo? Ano nga, wala lagi mo. Don't hide ko eh. Uy, wata man sakit ando. Na, oh my God, daa daw siya. Hala, oh my God. Naimong kung sequence sa Claus, oh my God. Hala, tuwala siya, day! Ah! Where did they go? Oh, narabi diri ali tago. Da, wa siya kita di tago ra ta. Ya. Buta kay Santa Claus. Buta di black niya mata. Eh, buta siya. Ya, tama, Jod. Lasa man ta. Na, naglag. Naglag ka. Dirita, and then. Na, leave, okay? Oh my God. Oh my God, ayun, balik ta dito, diri ha. Balik ta diri. Ay, ara, oh, diri daw. Diri ba? Wala. Stay or skip daw. Escape! Ay! Got you now! Ah! Ay! Sabala mo diya, day! Nagyatay na! Ah! Hala! Oh my God! Hala, kikidnap ko! Ano?